on y a tout ma nga folo malien bela jelim au ce qui me tient fan nga folo bela jelim bon nga folo ba autorité mo yi asimna ga gouvernement nga folo bela jelim vraiment fembe c'est ça nous assise national bon me fanga kuma ori gan quoi vraiment les fengele ni assise national la mi jarani quoi vraiment bon aka kan anga mali famo namanya asimi yen ko ban kessa malien bebi ko way biga malien dew na me fene iba do fene fem kan malien dew quoi wa asi ima dabo foi kama malien dembe kan hakilata fo faso ka sega joni malien dew hakilina bon vraiment asin kero la fenkele non ni ba jarani quoi nu anga bomananga ko anga bomananga ta ko ka do bala anga kan ko ta ka do bala vraiment ni point ni temera fol kan ça parce que bébé ni do jamana foot ka développer ni ga kanté no anga na nyonga ngere non parce que asi national kero la ne mala be ka français fo ni do nyonga quoi ante français ame malela antika kuma ka intéressé antika kuma français o kama maka kuma malien kama ni kunye malien kodi awre be jara kampi ni malien ani tai ani ka fo so an tai asi national ni akra malien do ni kama mais ubuga to ke o yoro ke français che uga sabali mali nyamo uga sabali jamana fo se ka développer mais ça ge kama kudu quoi mali akudu kuma sulu kudu quoi a ben alache na fara bi ami kele la kan an indépendance kan erema horoyata amu kele de la ami kele la kan jamana ka kantai ami kele la kan bo juma juru kuno ami kele la kan ta kan kan développer kan fa me ka kantai mais ali bi e kan fa mo get e kan fa mo keto la ali bi e kan fa mo keto la on nyefe bani asimi inika mo be barala ça veut dire que wallahi asimi fien foitila ika gouvernement fien foitala malien do ko mi aboko de ke boni ya hakilina foro wakati de bon amina ma hakilina de fo suno anti ka kuma jugu fo gouvernement ma wala ma fait non ame hakilina fo drone la parce que faut ka famu ne ko jamana ti ka développer ni bamana ngate nu jole no an kale la u kana joala parce que modibo keta mo de fo a discours là ne fon ba français ne fɛn fɛn o tubabu yɔrɔ la an to don ba la fɛn minnu bɛ bɔ an yɛrɛ la an bɛ ɲugu o la an bɛ ɲugu an ka kan na ni ɲuguni yɛrɛ ka kan na i ɲuguni yɛrɛ de la c'est à dire an bɛ ka ɲugu anw yɛrɛ de la quoi bilahi maloya ko de don quoi i bɛ nin yɛrɛ sigilen ko président an ka fɛn kɔnɔ a bɛ mais non u bɛ mɔgɔw maloya quoi u bɛ mɔgɔw maloya trop u ka sabali quoi an ka kan ka taa i taara diɲɛ fan o fan asimu aw bɛ nin kalama aw ka kalan dɔrɔn ma dan Mali kɔnɔ aw kalanna fo ka taga kalan tɔ kɛ kokana na formation fen otra jamana développer na amu yeria auta don afo isegi tika do ko fula fiku ko kane kala folo jamana développer itra kala na itra fen fela o be fen bla nyogoro folo igu ko kane kala folo itra kala na ika san folo be kankala ni san fula na itra bara na folo be soka do konna ibe soka bara damni ni ma jamana kankala o jamana demberi jamana nyuma demberi ba jamana kankala anga kay bamananga ni malien dembe be bamananga mi fla tamashegi dogono maraka bamana sinafo bere be bamananga fo bamananga te siata ere bamananga mali de tay mali de tadu jamana ni tay mali bamananga jamana de tadu siata tere parce que bi al nikra président bi ikra arasi nikra président bi ni se kuma bamananga na malien de se ki fam siata tere ngo fo be bamana langi tonga kambe no a bebe taka to bala mais bamana ngani be langi national ka kala holso bela ka damne kidal fokai ka kala holso bela ka kala ka metruta u kana na formation nyoni anga kala kala ami nyini ne ka kuyi asika siga mbulu dan flatting ablengui mas il faut chene fo ngana nyoma manipulé nyame ni jamana ban bebe na en fin bi irisi be na en fin no chino be na en fin no bebe na en fin bi mu ya do kan jamana odi mais on sait que jamana to di ante bara kan kan on sait que jamana to di amaka wal kan fo amaka no manipuler non ga sabali mais on sait que fo to di mali ni chance ba sur ni fagali ba en kofe ni jamana chi ba en kofe mali ndi wona sigitanto akla ka nyemo nyana ma so nyemo mi klanye ka ba jamana cho fene akla kana as national fene ke pour que ko be fale akla kana ko ke français ni fon tigi c'est que nene mali nene tanga amasadi konna na warma nene ren sika mali journal flo buka français fo quoi ala
ko ça y est, il est monnaie quoi a ben alachi il va y avoir un nouveau là quoi a ba yere ke ba foko français et be ke mun ni malien dinte che cha isabali ça ay sabali anga bomana nga tam se ka jefe be kanay aw ga presiw génération quoi mun flen nunu bi aw mi se ka jefe be kani bomana nga aw mi se ka bomana nga ke ka jefe be mini aw be sabali bomana nga aba ta be do bala anga demsenu be bokun fiya kono be bo dibila ibi taga ibi balmo yininga demsenu wakala ngo be todi karsa abini ni niveau ni la mais ate foi don ate abseka mun don parce que mim ka ka ko ate ka don ne ba don ne te jigi mo shila mais ni nga nyemo ko problème ni ali sanya ali orso ka sanya ali arama dinwa c'est fait bere gloni no kana parce que quand me dabo nga nyongo familiare fait me fo faka familiare quoi barat sika ke na ma kuma kunyi familiare kake faka familiare fait me familiare ron kile up me aye maluya nyemo aye maluya donisa aka français ku ndabla che aka na nga baraka nga bomna nga nya bomna nga ni be kala muna bomna nga be kala bomna nga be kala parce que bomna nga e malien de ni tay ni fima nga bomna nga fo dien fo ali ma ga pa be la meme baro nga fa be bom malina fu ni mo komte bomna nga do wa bomana nga bon mali chance barre mali bulu bomana nga fola quoi ka baraka ni bomana nga chance barre mali bulu parce que jamana ban côté là bebe bomana nga fo or que mali ote mais na bomana nga na baraka ni bomana nga o jamana ni bebe na nga idéologie de kono ura to bi anga baraka nga kana bomana nga ta baraka kana pour que anga bo francophone na anga bo seda were la anga bo c'est anga kanyere quoi anga kanyere anga senoga do bala anga jefembe ga do bala anga kanyere mo klinte bi malen debere wulle no mali ga développer anga bon dingen kono c'est nga bon manu suma shiga dabla anga bo dibila mali nyemo wa nyele parce que ni ko fo asim la diga no bene bolo ka fo wallahi fleurom na bi ne as national ki e kana ikiga fanga ki mali on 5 ans et 10 mois 3 ans et 10 mois ikiga kalange mais ika keni munumuni konna e ma nga bona nga ta ka dubala mali ma bo francophone na mali ma bo ni shila asimi nyama ko munumina ubanta kan di français ma i nya basani yana ka kla ki mine ki sirgi di français ma ka kla ka amalen dum ne ka skira ni français ma mais on te sigide on be wulidi mais on ba do akoto na ge fagalidi parce que français bina wulidi français te fait mo non ne français nyama tigera ka mo ka on so ni kofe mali bechi parce que français te son fiu mo kana kan fe bena e minke e amblasira nga ko tribunal anta kambla o sira kamle jamais o sira ke bon politicien nous faut kusa amunu mi krefe bi amunu manga na en fin ko na français jarafone fona abe ko ko be malendo nga here fa uti malendo nga here fa as national be ka ke mi me ga national yere valeur de bi nga bola o buka tout ce to jalan kan fo o ka valeur be bi nga bola parce que to bu temps fait to français temps fait ay malien duni français tin atin wa malien duni be ka o suidien fo be amako be nga bo nga ga ta baraka na bi al entrance qui informatique là entrance qui fait on a bi mais ko be non nous am tan sigi don dɔ bɛna se san tan ɲinɛ bɔ don dɔ bɛna se am tan sigi informatique ni fɛnw na an b'an ka fɛn bɛɛ bɔ langue